5 minutes ago, my friend was saying that you are going to a Muslim country, an enemy country, and here I was standing in front of a Muslim so-called enemy who is wanting to welcome me in his country. Así que 5 minutos antes me estaba diciendo mi amigo que me iba a un país enemigo, un país musulmán, y 5 minutos después me encuentro aquí con este musulmán que me está diciendo que es mi amigo y ha venido a darme la bienvenida. So that was a moment when I thought about my identity. Ese fue un momento en el que pensé acerca de mi identidad. And I said to my friend that if we come here as Indians, we meet Pakistanis. Y le dije a mi amigo, si nosotros venimos aquí como indios, vemos pakistaníes. If we come here as Hindus, we meet Muslims. Si venimos aquí como hindús, encontramos But musulmanes. if we come here as human beings, we meet human beings. Pero si venimos como seres humanos, encontramos seres humanos. So from that moment, I started to expand my consciousness and my identity. Y desde ese momento empecé a expandir mi conciencia y mi identidad. So I became the universe. Y me convertí en el universo. Because there is nothing in the universe which is not in me. Porque nada hay en el universo que no esté en mí. And therefore, there are no divisions. There's only unity of life. Así que no hay divisiones, solo hay la unidad de la vida. And that unity is manifesting in millions and millions of beautiful forms, which I celebrate. Y esa unidad se manifiesta en millones y millones de formas que celebro. So I celebrate many religions in the world, Celebro, por ejemplo, las muchas religiones del mundo, many political philosophies. las muchas filosofías políticas. So diversity and division are different from unity. Uniformity and divisions are different from Diversity Did I get right? and unity. Yeah. The division and uniformity are different from unity and division. diversity. That's it. La uniformidad y la división son distintas de la unidad y la diversidad. Yeah. So we are members of one universal family. Así que somos miembros de una familia universal. In India, in Indian tradition, we have a beautiful mantra called Vasudhaiva Kutumbakam, which means the whole earth is our family. En India hay un precioso mantra que significa que toda la tierra es nuestra familia. And therefore, all the living creatures, the birds, the bees, the deer, the snake, the trees, all living creatures are our members of our family. Y así todas las criaturas vivientes, los árboles, los pájaros, las mariposas, todos son miembros de nuestra familia. This is earth community, the whole earth community, and the human community is a member and a part of the big earth community. Hay una gran comunidad de la tierra y la familia humana es parte de esta gran comunidad de la tierra. Our modern industrial way of thinking has been that somehow human species are superior to all other species. El pensamiento industrial moderno de algún modo ha implicado que la especie humana está por encima de las otras especies. And we value the natural world and other species only how useful and beneficial they are for humans. Y solo valoramos a las otras especies en la medida en que son valiosas para nosotros. We think that we are the superior species and rest of the species are for our service and for our benefit. Creemos que somos la especie superior y que todas las otras especies están ahí a nuestro servicio y para que nosotros nos beneficiemos de ellas. Therefore, we can do what we like in this world. We can cut down the rainforest. We can poison the land. We can put the chemicals and fertilizers in the land. We can put the animals in factory farms. We can do what we like. De modo que podemos hacer como nos plazca. Podemos contaminar los ríos, talar los bosques, poner contaminantes en todas partes, fertilizantes químicos, etcétera, hacer lo que queramos. So we are suffering from this collective human arrogance. Así que estamos sufriendo de esta arrogancia humana colectiva.
And we think that nature is just out there for us, and we humans are not nature. Y también pensamos que la naturaleza está ahí fuera y nosotros no somos naturaleza. This is a fundamental mistake of human mind, Este es un error fundamental de la mente humana, because humans are as much nature as the nature out there. porque los humanos somos naturaleza tanto como la naturaleza de ahí fuera. The word nature is related with birth. La palabra naturaleza está relacionada con nacer. Like, I don't know how you have in Spanish and Latin, Natal. natal is related with birth. When a woman is pregnant, in English we say she's going for a prenatal check or postnatal check. Natal means birth, and natal and nature come from the same root. La palabra nacer, natal, tiene la misma raíz latina que naturaleza. So in the same way, you say, I'm a native of Mallorca or a native of Spain. Native word also comes from the same root as nature. Y también nativo, cuando dices soy nativo de Mallorca, viene esta palabra nativo de la misma raíz que naturaleza y natal. So we humans are nature as much as the trees and the oceans and the mountains are nature. Los humanos somos naturaleza tanto como los árboles, las montañas, los ríos. So what we do to nature out there, we are doing to ourselves. De modo que lo que hacemos a la naturaleza ahí fuera, nos lo hacemos a nosotros mismos. So if we poison the nature, we are poisoning ourselves. Si contaminamos la naturaleza, nos estamos contaminando a nosotros. Because when we are cutting down the rainforest, we are cutting down the source of our own lives. Si cortamos las selvas tropicales, estamos cortando la raíz de nuestra propia vida. So if we want to create a new paradigm and a new worldview, the first thing we have to change our mind is this division between nature and humans. Para crear un nuevo paradigma, una nueva visión del mundo, lo primero que necesitamos es romper esta división entre la naturaleza ahí fuera y nosotros. And we have to shift from this egocentric worldview where humans have a collective ego, collective arrogance, that we are superior, to an ecocentric worldview where we are all related. Y hemos de pasar de esta mentalidad egocéntrica en la que los humanos somos superiores, estamos por encima, a una mentalidad ecocéntrica en la cual todos estamos relacionados. So the shift is very small. You have to only change from G to C, from ego-centered to eco-centered. Así que es un cambio muy pequeño, solo hay que cambiar de la G a la C, de egocéntrico a ecocéntrico. But this little shift makes a quantum leap. Pero este cambio tan pequeño significa un salto cuántico. Now, eco word is very beautiful because eco word comes from Greek root oikos. Eco viene de la raíz griega oikos, And oikos means home. y oikos significa hogar. So this means the planet is our home. Y ello implica que el planeta es nuestro hogar. And what is a home? Home is a place of relationships. ¿Y qué es un hogar? Un hogar es un lugar de relaciones. So when you go to your home, you say, I'm going to my home where, what is that home? Where I have my family, my parents, my children, my husband, my wife, my sister, brother, all relations. Cuando vamos a nuestra casa, si nos preguntan a dónde vas, la casa es el lugar donde están tus padres, tus hijos, tu mujer, tu compañero, un lugar en el que están las personas con las que te relacionas. So if planet home, so all the creatures are our brothers and sisters and parents and children. They are all our family, kith and kin. All living beings are our family. Y en este sentido, el planeta como hogar, ahí tenemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, todos son de nuestro mismo linaje. Now this shift is a very big shift. Este cambio es un cambio muy grande. And if you shift this worldview, then our industrialism and industrial systems will be challenged. Y si cambiamos esta manera de ver las cosas, el sistema industrial quedará desafiado. The industrial system is a system of exploitation of the natural world. El sistema industrial es un sistema basado en la explotación del mundo natural.
and it's not not a world view of relationships. No es una visión del mundo basada en las relaciones. So at the moment, we are facing many ecological problems such as global warming and climate change. The root cause of these problems is our worldview. Ahora mismo estamos afrontando muchos problemas como el cambio climático, pero la raíz última de estos problemas es nuestra visión del mundo. So by just thinking that we can address the problems of climate change and global warming and population explosion and resource depletion and peak oil by just some technological means, that is a complete illusion. Y es una ilusión total creer que podemos afrontar estos problemas de cambio climático, sobrepoblación, falta de recursos con medios tecnológicos. We have to change our fundamental relationship with the natural world. Hemos de transformar nuestra relación fundamental con el mundo natural. And then there is abundance in the natural world. There is no shortage of everything, Y anything. en el mundo natural hay abundancia, no hay escasez de nada. If you plant one seed, like this morning we had a pomegranate, one little seed you plant of pomegranate and it becomes a tree, and how many pomegranates do you get from that? Si plantas una sola semilla de granada, de ahí sale un árbol, ¿y cuántos frutos de granada salen de ese árbol? Year after year you get thousands of pomegranates from one seed. Año tras año obtienes miles de frutos de una sola semilla. That is the generosity and the abundance of the natural gifts. Esa es la generosidad y la abundancia de los dones de la naturaleza. If we can learn to live in harmony with the natural world, the nature will take care of us without any problem. Si podemos vivir en armonía con el mundo natural, la naturaleza nos cuidará sin problemas. Nature gives not only food, but nature gives us inspiration. Y la naturaleza no solo nos da alimentos, también nos da inspiración. Where will the art be? We buy Van Gogh's sunflower paintings for $40 million. But where will Van Gogh be if there was no sunflower? El cuadro de Van Gogh de los girasoles se vendió por $40 millones, pero ¿qué valdría ese cuadro si no hubieran girasoles? And so nature gives us not only our food, our clothes, our house, but also it gives us inspiration for our art, for our poetry, for our music, for our spirituality. Así que la naturaleza no solo nos da nuestros alimentos, nuestras ropas, nuestros materiales de construcción, también nos da inspiración para nuestro arte, nuestra poesía, nuestra espiritualidad. The Buddha was enlightened while he was sitting under a tree. El Buda alcanzó la iluminación mientras estaba sentado bajo un árbol. And my mother used to say that nowadays we don't get enlightenment because we don't sit under a tree long enough. Y mi madre solía decir que hoy en día no alcanzamos la iluminación porque no nos sentamos lo suficiente debajo de los árboles. Therefore, if you want to be enlightened, go and sit under a tree. Si queréis iluminaros, id bajo un árbol y sentaros ahí. And not just few minutes, but long hours. You go every day, but now you have to sit there. Guillem decía que no está iluminado, pero sí que lo está. When the Buddha was sitting under a tree, he realized that all is connected, all is interdependent. Cuando el Buda se sentó bajo el árbol, se dio cuenta de que todo está conectado. There is a new movement in England called Natural Health Service. Hay un nuevo movimiento en Inglaterra que se llama Servicios de Salud Natural. The government governmental health organization is called National Health Service, NHS. Now this movement is changing NHS to Natural Health Service. La Seguridad Social inglesa, británica,
se llama el Sistema de Salud Nacional. NHS. Pero hay personas que lo quieren cambiar a Sistema de Salud Natural en vez de nacional. Yeah, yeah. And that means that in Britain, I don't know what is in Spain now, but in Britain, 400 billion pounds, now euro even more, but 400 billion pounds are spent on health service every year. En Gran Bretaña, 400.000 millones de libras se gastan cada año en los servicios sanitarios. We have to ask why British people are so sick. Y hemos de preguntarnos por qué los británicos están tan enfermos. That after spending 400 billion pounds every year, we still do not have enough doctors and not enough space in hospitals. People have to wait for their treatment. ¿Y cómo es que después de gastar cada año 400.000 millones de libras no hay suficientes doctores, no hay suficiente espacio en los hospitales y la gente tiene que hacer largas colas? Because people are not going out in nature. Porque eso ocurre porque la gente no va lo suficiente a la naturaleza. So you get up in the morning and you go to work in your car, you are in the office and you come back in your car or your train and you are in the house. You don't connect with nature. Te You are levantas, very lucky here. te levantas, vas a trabajar en tu automóvil, trabajas, vuelves del trabajo en automóvil o en tren, estás en casa, pero en todo el día no has estado en la naturaleza. If you take children into the countryside, they don't know what is oak, what is ash, what is elm. They don't know different flowers. They don't know different birds. They don't know anything about nature in Britain. Si llevas grupos de niños a la naturaleza, no saben distinguir un roble de una encina, de un tejo, no conocen los nombres de las especies. They can recognize the logos of McDonald's or Shell or BP or some big companies, but they don't recognize the natural world. Reconocen inmediatamente los logos de McDonald's, de British Petroleum, etcétera, pero no reconocen los diferentes tipos de árboles. So if you want to be not only enlightened, even just healthy, go out in nature. De modo que si queréis ser no ya iluminados, sino simplemente tener salud, id a la naturaleza. Gardening is not only for getting vegetables, it's for your physical health, mental health, and spiritual health. Trabajar en un huerto no es solo a fin de obtener alimentos, es también para vuestra salud corporal, mental y espiritual. So when you can, Mahatma Gandhi used to say that when he's spinning the spinning wheel, it is for his spiritual practice. Mahatma Gandhi solía decir que cuando giraba la rueca, eso era una práctica espiritual. Because he's connecting with the natural world. The cotton is growing, where the cotton is coming from, how the clothes are made. He's connecting with natural world. Porque conectaba con el mundo natural a través del algodón, de dónde viene ese algodón, cómo se hacen las ropas, etc. And you cannot have that kind of relationship with the natural world if your food is coming from the supermarket and your clothes are coming from big companies. I don't know what companies are. China? Made in China, exactly. Then how can you have any relationship with your clothes, with your food, with your land? There's no relationship. And when there's no relationship, there's no spirituality. Pero en cambio no se puede tener una relación con el mundo natural si tus alimentos los compras en el supermercado, si tus ropas vienen de grandes cadenas comerciales o de la China. De ese modo no hay conexión con el mundo natural y no hay espiritualidad. So growing our food, making our clothes is not only an economic imperative, not only an ecological imperative, it is a spiritual imperative. De modo que cultivar alimentos o tejer ropa no es solo una cuestión material, física, de proveernos de cosas, sino que es algo espiritual. If your local communities are broken, if your local economy is broken, your spiritual relationship with the natural world is also broken. Si las relaciones locales están rotas, si el espíritu de comunidad está roto, entonces la conexión con el mundo natural también está rota. And therefore, our first step is to see how we live on this earth in a way that is healthy for ourselves and healthy for the earth.
De modo que el primer paso es darnos cuenta de cómo vivir en esta tierra de una manera que sea saludable para nosotros y para la tierra. The industrial system we have created is causing ill health to the earth by causing global warming, which is like a great fever, like a temperature fever, is creating lots of pollution to the earth and illness to the earth and illness to humans. El sistema industrial crea calentamiento global, que es como una fiebre de la tierra, crea contaminación, crea una enfermedad afuera en la tierra y también crea enfermedad en nosotros. The human health and the health of the earth are interconnected. La salud de la tierra y nuestra salud están interconectadas. You cannot have healthy humans if the earth is ill, and you cannot have earth healthy if humans are ill. No puedes tener humanos saludables si la tierra no tiene salud y no puedes tener una tierra saludable si los humanos no tenemos salud. So the spiritual, the social, the economic, the ecological are all intertwined. Lo espiritual, lo social, lo económico, lo ecológico están todos interrelacionados. And so when we are able to have this relationship with the natural world and live closer to nature, then we can be spiritually strong and healthy. Cuando podemos tener esta relación con el mundo natural, cuando podemos estar conectados con la naturaleza, podemos tener esta fuerza interior y esta espiritualidad. Any questions? ¿Preguntas? Yes. I got a question about the music and the musicians. Yeah. A little bit of the story and the factors to play, como que partir un poco de historia y cómo la música, un poco los músicos pueden ayudar a todo este movimiento de la ecología y la conexión con la naturaleza. How can musicians contribute to awakening? Our connection with nature and ecology. Yeah, yeah. I think not only music, but all arts can contribute to our healthy living. No solo la música, sino todo tipo de artes pueden contribuir a nuestra vida más saludable. Because when you are singing or playing music, all divisions end and you are united together. Cuando cantas o tocas música, todas las divisiones se acaban y te sientes unido. There is a transformative power of music which transforms you from a separate human being to a connected human being. Hay un poder transformador de la música que te transforma de un ser humano separado a un ser humano conectado. Name for that. Transformative power of music. El poder transformador de la música. Transformative power of music. That is the title. That's the name. You know, when we move away from this consumerist, wasteful, materialistic culture, because at the moment we are spending much of our time in consumerism. When we move away from consumerism, where do we go? We go into music. Hoy en día pasamos gran parte del tiempo en este sistema consumista y cuando queremos salirnos de él, ¿a dónde vamos? A la música Or other arts. o a otras artes. So in the Buddhist tradition, there are three refuges. It's called, I take refuge in the Buddha, I take refuge in the community of the Buddha, the Buddhist community. I take refuge in the teachings of the Buddha. I have a fourth refuge. I take refuge in the arts. En la filosofía budista hay tres refugios. Se dice que tomo refugio en el Buda, tomo refugio en la comunidad budista, tomo refugio en las enseñanzas budistas. Y yo propongo un cuarto refugio que es tomo refugio en la música. Yeah, and the Perdón, en las artes. in the arts. And music is part of the art. Y claro, la música es una de las artes. And when you are practicing arts, that is the right livelihood.
Cuando practicas un arte, eso es una vida sostenible. And right livelihood transforms all your activities into the work of art. Y esa vida, ese modo de vida correcto, transforma toda tu relación con el arte. So even gardening becomes a work of art. Y entonces incluso el trabajar en el jardín, en el huerto, se convierte en una obra de arte. Building a house becomes a work of art. Construir una casa es una obra de arte. Making furniture and making shoes, I think this is a work of art, beautifully woven, beautiful art. This is a work of art. O hacer incluso zapatos, creo que estos zapatos son una obra de arte, bellamente tejidos. So the arts and crafts come together. Y así arte y artesanía están juntos, van juntos. Music and poetry come together. La música y la poesía se unen. So we have to, when we move away from consumerism, we have to go into the arts. Cuando nos salimos del consumismo, hemos de ir hacia las artes. And the greatest art is the art of living. Y el arte mayor es el arte de vivir. So we don't have to think that there are some special artists somewhere and we are not artists. Y no hay que pensar que hay algunos artistas especiales que están allá arriba y nosotros no somos artistas. There was a great art historian in India called Kumar. And he said, an artist is not a special kind of person, but every person is a special kind of artist. Hubo un gran historiador del arte de origen indio, Kumar, que dijo que no es que el artista sea un tipo especial de persona, sino que cada persona es un tipo especial de artista. Some time ago, June and I, we went to Australia and we visited an Aboriginal community. And I asked this Aboriginal community, what is your profession? How do you earn your living here? And they said, we are all artists. Hace poco, June y yo fuimos a Australia y estuvimos con una comunidad aborigen y les pregunté, ¿a qué os dedicáis? Y nos respondieron, aquí somos todos artistas. So we are all artists. And the greatest art is art of living. Así que somos todos artistas y el arte más grande es el arte de vivir. And if you have the art of living, then everything you do in your life is transformed into the work of art. Así que si tienes el arte como forma de vivir, todo lo que haces se transforma en obra de arte. So, and the music is not only singing and playing guitar and playing an instrument. It's a music of life. Y la música no es solo el cantar y el tocar la flauta o la guitarra, es la música de la vida. So if we can become all musicians in the music of life, then we will be very creative and a very imaginative society. Así que si podemos todos nosotros ser músicos de la música de la vida, seremos muy creativos y haremos una sociedad más creativa. Now our modern society takes art away out of our life La sociedad moderna quita el arte de nuestra vida and makes art into a profession, y convierte el arte en una profesión mostly commercial. comercializada. So art is confined to art galleries and museums and concert halls and so on. Whereas the traditional art was in every village. People were singing, people were writing poetry, people were making art of painting, their walls, their houses. Everything was a work of art. It was not in museums or galleries. Y confina el arte a las galerías, a las salas de conciertos, a los museos, etc. Cuando en realidad tradicionalmente en cada comunidad todo era arte y la gente ponía poesía, cantaba, pintaba las paredes, las ropas, etc. So we have to liberate art from the museums and galleries and commercial these millions of pounds and dollars are spent on buying fashionable celebrity art. We have to liberate from that and bring art back to everyday life. Así que hemos de liberar el arte de los museos, de las galerías, de los circuitos comerciales en los que se paga tanto dinero y devolver el arte a la comunidad y a la vida cotidiana. Okay? Yes. Quería preguntar a Satish, a ver si este progreso material a que ha llegado la humanidad es a consecuencia de la búsqueda del confort del cuerpo. Por ejemplo, estamos aquí sentados cómodamente, en vez de debajo de un árbol, ahí afuera, con todas sus consecuencias.
whether this situation that modern culture has arrived to is perhaps due to our seeking of bodily comfort. Bodily comfort, material and bodily comfort. Yeah, yeah. Because, for instance, we are here sitting comfortably Yeah. in these chairs and in this nice Yeah. hall, instead of sitting out there under a tree, which, with everything that would imply. Yesterday, my wife June and I traveled 7 hours in a boat. Ayer, June, mi mujer y yo viajamos 7 horas en el barco And all 7 hours we were on the deck in the sun. y nos pasamos las 7 horas en cubierta, bajo el sol. And to get a glass of water, when I went inside the cabin, it was horrible. Y cuando fui adentro del barco para comprar agua, era horrible. So comfort is to some extent in the concept in your mind. De modo que hasta cierto punto la idea de comodidad, de confort, está en nuestras mentes. If we can bring our mind to think that sitting under a tree, under the sun, is comfortable. Podemos convencernos, darnos cuenta en nuestra mente de que estar sentados bajo un árbol es confortable. And also we should not fear nature. Y tampoco deberíamos tener miedo de la naturaleza. We are always afraid, oh, it's windy, it's snowing, it's raining, so I cannot go out. A menudo tenemos miedo de que, hace viento, hace frío, va a llover, no puedo salir. But that is not right, because rain is good, snow is good, wind is good. I mean, we can put a bit of clothes around on our body and go. June and I walk in the sun, and I mean in the snow, and it was lovely. And we go in the wind, and it's lovely. And we go in the rain, it's lovely. We go walking every day. So it's the mind. We have been conditioned, brainwashed by our education that the nature is uncomfortable and the man-made surrounding is comfortable. It's our conditioning of the mind. Pero no pasa nada. Puedes salir a caminar con la lluvia, con el frío, con el viento. June y yo a menudo vamos a andar bajo la nieve, bajo la lluvia, bajo el viento. Si hace falta te abrigas, no pasa nada. Es nuestra mente y el sistema moderno que nos ha convencido de que la naturaleza es incómoda y la comodidad está en lo artificial. If you take the tribal cultures of nomadic cultures of Maasai people or American Indians or Aboriginal, or these people lived for millions of years out in nature, and they were not uncomfortable. They were fine. They enjoyed their life. They had a wonderful teepees, they had a wonderful fire, they had good music, they had a good art, good craft. It was comfortable. Si miras a las comunidades indígenas, a los Masái de África o los nativos norteamericanos, han estado viviendo durante miles de años y se han sentido siempre cómodos. Tenían sus tipis, tenían su fuego, nunca se han quejado de que estaban incómodos. So basically, it's the conditioning of our mind. Así que la clave es un condicionamiento de nuestra mente. And it suits the business and the industry and the big corporations, because then they can sell you what is comfortable for you. Buy this sofa, buy this thing, buy this television, buy this, so they can sell you in the name of your comfort. Y este condicionamiento le va muy bien a la industria y a todo el sistema comercial, porque así te pueden vender la idea de que necesitas este sofá, necesitas este tipo de confort, etc. Because if you sit under the tree, no corporation is getting any profit. Porque si te sientas bajo un árbol, ninguna multinacional va a sacar ningún beneficio. Yes, please. We all know that we need to change the society to a more sustainable development. Yeah. Can you imagine a revolution like the one we need without violence? Without violence. Así, que necesitamos un cambio en el modelo de desarrollo hacia una sociedad más sostenible. ¿Puedes imaginar una revolución como la que necesitamos sin violencia? As Einstein said, that you cannot solve a problem with the same tools and same mindset which created the problem in the first place. Einstein dijo que no puede solucionar un problema con la misma mentalidad y las mismas herramientas que han creado ese problema. Now, the problem of our time
is that we have created a society, a culture, a civilization of violence. El problema de nuestro tiempo es que hemos creado una sociedad, una cultura, una civilización basada en la violencia. We are violent to nature. Somos violentos contra la naturaleza. We are violent to other people. Somos violentos contra otras personas. We are violent to ourselves. Somos violentos contra nosotros mismos. Now, if we use violence to change this violent society, it's like putting more wood in a burning fire. Si queremos transformar esta sociedad violenta con más violencia, es como añadir leña al fuego. So, violence is totally useless to change this unsustainable industrial system. De modo que la violencia es completamente inútil para cambiar este sistema industrial violento. Only way to change this violent system is through non-violent means, to create a non-violent society. El único modo de cambiar este sistema violento es crear una sociedad no violenta con medios no violentos. And it is not possible to think that we will have a utopia one day, soon. No se trata de pensar que pronto tendremos una utopía. We can never have a completely non-violent society. Nunca podremos tener una sociedad completamente no violenta. But at this moment, our culture and our civilization, industrial civilization, is founded on the principles of violence. Pero en este momento nuestra cultura y civilización industrial están basadas en los principios de la violencia. And exploiting nature, exploiting weak people, exploiting rural people, exploiting peasants, exploiting farmers, exploiting children, exploiting women. This is the culture of our civilization at this moment. En este momento la cultura de nuestra civilización se basa en explotar a la naturaleza, explotar a las personas con pocos recursos, explotar a las mujeres, explotar a los pobres, explotar a los campesinos. Esa es nuestra cultura. And so we need to create a new culture of non-violence, and that has to be done through education and through a big mass movement. Así que necesitamos crear una cultura no violenta y para ello necesitamos hacerlo a través de la educación y de un gran movimiento de masas. Like Mahatma Gandhi created a great movement for the independence of India. Tal como Mahatma Gandhi creó un gran movimiento para la independencia de la India. Like Martin Luther King created a great movement for civil rights. Tal como Martin Luther King creó un gran movimiento para los derechos civiles. There are many groups and individuals and organizations created a movement of liberation in Eastern Europe and Soviet Union to liberate the Eastern Europe and Soviet Union republics. Tal como otras personas crearon movimientos de liberación en los países del este y las repúblicas soviéticas para obtener más libertad. So these are the examples of non-violent movements in the past. Estos son ejemplos de movimientos no violentos en el pasado. So we can create a similar movement now and for the future. Podemos ahora crear un movimiento similar para el futuro. And if we are 100 people here, if each one of us communicate and find 10 other people to join the movement, will be 1,000. Y si cada uno de nosotros en esta sala podemos comunicar esto y convencer a 10 personas más, ya seríamos 1000 personas implicadas en este movimiento And if por the la no violencia. 1,000 people find 10 more people, it will be 10,000. Y si esas 1000 personas, cada una convence a 10 personas más, seríamos 10.000. And that way, exponential growth, we can create a big non-violent movement. Y de ese modo, con ese crecimiento exponencial, podríamos crear un gran movimiento no violento. And we must not wait for some great leaders like Mahatma Gandhi or Martin Luther King to come. Pero no se trata de esperar a grandes líderes como Mahatma Gandhi o Martin Luther King. We are all potential leaders. Todos nosotros somos líderes en potencia. And first of all, we have to lead our lives in the right direction. Y lo primero de todo es que hemos de liderar nuestras vidas en el camino adecuado. We cannot ask other people to lead something if we are not leading ourselves in the right direction. No tiene sentido pedir a otros que lideren un movimiento si nosotros no nos estamos liderando a nosotros mismos en la dirección adecuada. And so, like everyone is a potential artist, everyone is a potential leader. Y del mismo modo que todo el mundo es un artista potencial, también cada persona es un líder potencial. And every one of us have a particular skill, like a musician can contribute to the movement through music, a painter through painting, a builder through architecture, a gardener, a farmer, and scientist in their field. In every field, we can be the leaders in our own way.
y cada persona tiene algo que contribuir, tal como quien toca música puede hacer una música que vaya en esta dirección, quien pinta puede pintar para este movimiento, el que se dedica a construir como arquitecto, a cultivar jardines, etc. Cada uno desde nuestras habilidades particulares podemos contribuir a ello. So what we need to do is use this climate change and global warming and a kind of environmental movement, an environmental crisis as an opportunity to build a mass movement of non-violence. Así que debemos aprovechar el cambio climático, toda la crisis ecológica, para construir un movimiento masivo no violento.